पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर बीजेन मुखर्जी जब जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के चांदा ग्राम इलाके में चुनावी जनसंपर्क अभियान के तहत पहुंचे तो वहां का माहौल जन समस्याओं को लेकर गंभीर हो गया। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने प्रत्याशी के सामने अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को खुलकर रखा। खास तौर पर पेयजल संकट को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें शुद्ध पेयजल के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार दूर दराज के इलाकों से पानी लाना पड़ता है, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक कठिनाई होती है। इसके अलावा गांव में खराब सड़क व्यवस्था, जल निकासी की समस्या, नियमित बिजली आपूर्ति में बाधा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे भी ग्रामीणों ने उठाए। स्थानीय निवासियों का कहना था कि वर्षों से इन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है, जिससे उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों की बातें सुनने के बाद भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर बीजेन मुखर्जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि यदि उन्हें जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिलता है तो वे इन सभी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास की कमी को दूर करना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी और हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। डॉक्टर मुखर्जी ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने जनता की बुनियादी जरूरतों की अनदेखी की है, जिसके कारण आज लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे परिवर्तन के लिए भाजपा को समर्थन दें ताकि क्षेत्र में समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय समर्थक मौजूद रहे। মানে আমি কি বলবো আজকে আপনার ভাবুন, আপনারা হয়তো ভাববেন যে ভোটের প্রচার এসে বলছে, কিন্তু আপনি ভাবুন যদি একজন মেয়ে তার ঘরের সামান্য জলটুকু যদি না পায় এবং গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ যাই হোক যখনই আসুক তাকে ড্রেনের মধ্যে দিয়ে জল খেতে হয়, যেখানে কুকুরও জল খাচ্ছে একজন মানুষেরও জল খাচ্ছে। এবং সেই অবস্থাতে আজকে কি না বিজেপির কাউন্সিলর নেই বলে বা বিজেপির কোনো এমএলএ নেই বলে ওনারা বলছেন যেহেতু এখান থেকে বিজেপি লিড করেছে সেই জন্য তো তোমাদের কোনো কাজ করবে না। এটা কি কোনো মানুষের পরিচয় হতে পারে? আপনি ভাবুন একজন মহিলা যিনি এখানকার কাউন্সিলর তিনিও বলছেন না তোরা বিজেপিকে লিড দিচ্ছিস সেই জন্য আমরা তোদের কোনো কাজ করবো না। আমাদের কাছে এটা খুবই লজ্জার বিষয়। ডাক্তার হিসাবে তো স্বাস্থ্যের কথা হিসাবে যদি আমি ভাবতে যাই তাহলে ভাবুন কি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে রয়েছে, পেটের খারাপ হচ্ছে এবং কত আলাদা আলাদা রোগ এর মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আজকে যদি বলুন একটা ছোট্ট জলের সমস্যা যদি এরা অভাব পূর্ণ করতে না পারে, সেটা একজন এলাকাবাসী হিসাবে, জামুড়িয়াবাসী হিসাবে আমাদের কিন্তু খুবই লজ্জার বিষয়। আজকে ভাবুন ভোট সামনে, আমি আমাদের জামুড়িয়াবাসী সবাইকে জিজ্ঞাসা করবো এবং বলবো যে আপনারা ভাবুন এটা কি করবেন। টিএমসি কে তো 15 বছর ভোট দিলেন, আজকে যদি আপনাদের সামান্য এটুকুরও আপনাদের কাজ না হয় এবং কে বিজেপি করে কে অন্য পার্টি করে দেখে যদি তাকে জলের ব্যবস্থা, রাস্তার ব্যবস্থা, বিজলির ব্যবস্থা, রেশনের ব্যবস্থা করা হয়, এর থেকে মনে হয় বড় লজ্জা আমাদের পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষেও কিছু নেই। তাই আমি বলবো আপনারা ভোট সামনে আছে, ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিন। আপনাদের যতটা সম্ভব অসুবিধা দূর করার আমি প্রার্থী হিসাবে আপনাদেরকে আজকে বলছি, আমি নিঃসন্দেহে সেই প্রার্থনা আপনাদের পূরণ করবো। আপনাদের যতটা সম্ভব আমি সাহায্য করতে পারি আপনাদের করবো। বলছি কাউন্সিলর যেমন রয়েছে, বিধায়কও আছে তৃণমূলের, সেক্ষেত্রে জলের এতটা সমস্যা না শুধু কাউন্সিলর কেন, আপনার এই জায়গাতে আপনার কাউন্সিলর রয়েছে। जामुड़िया से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।